Bhadis witnessed chaos on Tuesday evening as intense pre-monsoon showers led to severe waterlogging in several areas, entering homes and leaving common citizens struggling to cope. In some places, water surged into houses without warning, causing damage to the property and household items, particularly affected by the residents of Giri, where the water from nearby garages flooded into homes. Locals expressed frustration, claiming the flooding occurred because of the gutters in the area had not been cleaned in the time. नमस्कार. आम्ही आसा सध्या गिरी कुमियावाडो हांगासर आयज पावस पडल्या कारणान अचानक घरान उदक येयल्या कारणान कमीत कमी उदक जे आसले हे कमरेच्या वयर उदक आसले. भरपूरशे नुकसान जाला त्यांच्या घरान. तुम्ही पळोवंक शकता सगळीकडे सामान त्यांचे ह्या वाटेन त्या वाटेन पडलेले आसा. उदक जे आसा हे कमरे भर भरले. आयदनां त्यांची व्हांवून गेली. गटाराचे सगळे जे उदक आसा घाणीचे ते त्यांच्या घरान भितर सरले आणि ते तेंच्यांनी हातींनी काढले. आणि आता सध्या तलाठी इन्स्पेक्शनाक तेंगेर पावलेले आसा. सगळी आयदनां गेल्या व्हांवून. उदक कितले भरलेले? इतले मेरेन जाले म्हाका उदक. कमरेच्या वयर उदक मेरेन इतले मेरेन. पण रिजन कितें, कारण कितें उदक इतले येवपाचे अचानक? गटर साफ करूंक ना. 3 वर्सां जाली गटर साफ करूंक ना. गटर तर साफ केले. रामा सरपंच आसलो तेन्ना केन्नाच कितें जावंक नासले. आनी तो साफ करतालो. आता 3 वर्सां जाली गटर साफ करूंक ना. ते सगळे चकअप जाले थंयसर. ते गटर साफ ना ते उदक कारण हे येवपाक. 3 वर्सां गटर साफूच करूंक ना. साफ डिसिल्टिंगूय जावंक ना. ना कांयच ना. आणि अचानक पहिल्याच पावसात कितली वर्सां जाली आमी सर लग्न जावन म्हाका आता 22 वर्सां जाली लग्न म्हज्या. केन्नाच ना. फक्त पावसान आमगे घडटाले. हे दुर्घटना सगळी पळय फाटल्यान सगळी दुर्घटना. असल्या घरांनी आमी कशी रावतली? सामकी हालत जाली आमची. तेवढो तो गरीब बरो ना. फुल भरलेलं उदक. हय इतलें म्हजो उकलून येला थंय. उकलून येला तुका?